എനിക്കറിയാം. ഏട്ടന്റെ ഒപ്പം ഞാൻ ഒന്നിനും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടാൻ പാടില്ല അല്ലേ? അതല്ലേ ഏട്ടന്റെ മനസ്സിൽ? ഹരി, തിരിച്ചൊരു തവണ കൂടി ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വന്നാലും പുറത്ത് ഏട്ടത്തിക്കും സുതയ്ക്കും നീ ഉണ്ടാവണം. അതാണ് ഏട്ടന്റെ ആശ്വാസം. പിന്നെ കണക്ക് തീർക്കുന്നതിലും അപ്പുറം വേറെ ഇല്ലേ നിനക്ക് കടപ്പാടുകൾ? രേഖ, നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയും കണക്കുകൂട്ടിയതുപോലെ അല്ലല്ലോ ഏട്ടാ ഒക്കെ സംഭവിച്ചത്. സോ forget that. നോ പ്ലീസ്. ഏട്ടൻ തനിച്ച് ഗൗഡയ്ക്കെതിരെ എന്തിനെങ്കിലും ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോ വെറുതെ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ഏട്ടന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായാലും ഒപ്പം ഞാനും ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ്സ് ഫൈനൽ. ഏട്ടൻ ജയിലിൽ നിന്ന് വരാനാ ഞാനും ഇതുവരെ കാത്തത്. ഹരി, ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന്. നോ പ്ലീസ് രവിയേട്ടാ, don't count me out, okay? Good morning, sir. മോർണിംഗ്. മാഡം എവിടെ? 10:30 ബോർഡ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. She's coming, sir. Good morning, Hari. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മാഡം. Oh my goodness. ഞാൻ ശരിക്കും ലേറ്റായല്ലേ? ആസ് യൂഷ്വൽ. അതാ സ്പീച്ച് നോട്ട്സ് ഇതിലുണ്ട്. Come on. ഹരി, ഈ ടെൻഷനിൽ ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്താൽ ശരിയാവില്ല, പ്ലീസ്. ഓക്കെ. വരുന്നുണ്ട്. என்னம்மா தங்கச்சி, அர்ஜென்டா இங்க போயினுக்கிற மாதிரி இருக்குது. வா, வரல வா. இப்பதான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு. இன்னைக்கு 10:30 உங்க போர்டு மீட்டிங் இருக்குதுல்ல. வாடா விட்டுருமா, அது நடக்காது. எதுக்குன்னா, என்னம்மா டைம் பாக்குறது உன் கைய போச்சான், அதுக்கு போய் இப்படி ஆகுறிய? என்னம்மா அந்த புள்ளிகள் எல்லாம் பார்த்து பயந்துட்டியா? எல்லாம் நம்ம பசங்க தான், ரொம்ப நல்ல பசங்க, ஒண்ணும் பண்ண மாட்டானுங்க. உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் பேசணும், அதனால தான் வந்தேன். அம்மா, நேத்து அந்த கிளப்ல என்ன நடந்துச்சு? அந்த கோயனை எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டான் தெரியுமா? என் முன்னால வந்து நின்னு ஓன்னு அழுதுட்டான். அவளோட பார்த்து நான் அழுது நான் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டேன் தெரியுமா? சாண்ட்ரா, நீ இந்த ஜெயில் பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் உதவி செய்யாத, அது ரொம்ப தப்பு, அது ரொம்ப மோசம். Mind your own business. இதுதாம்மா என் பிசினஸ். அன்னைக்கு உன் வீட்டுக்கு வந்து சில விஷயங்கள்லாம் சொன்னேன், அது உனக்கு புரியலன்னு நினைக்கிறேன், அதனோட கௌரவம் உனக்கு தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். அதனால எங்கடா அவன்? அதான் இவன் தம்பி, தெரியும்ல? தம்பி, தங்கச்சி கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி உன் பாஷையில எடுத்து சொல்லுடா போ. அண்ணா அன்னைக்கு சொல்லியாச்சுல, நீ வந்து இந்த சில்லு மாதிரி பார்த்தா பலமா இருக்கும், அடிச்சனா உடஞ்சிடுவேன். இருங்கடா இருங்கடா, தம்பி கிட்ட கொஞ்சம் பேசிட்டு வந்துடுறேன். ஆம்பளதான் ஒத்துக்கிறேன். ஏண்டா தம்பி, உனக்கு என்ன இவ்வளவு கோவம் வருது? அடேங்க அப்பா, உன் கண்ணுல நெருப்பே எரியுதடா. இந்த மாதிரி கண்ணை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். என்கிட்ட ஒரு சின்ன கெட்ட பழக்கம் என்னன்னா, எனக்கு எது ரொம்ப பிடிக்குமோ அதை நான் எடுத்துக்குவேன். உங்க அண்ணன் ஜெய்சங்கர், அவனை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப இஷ்டம்.
அதனால அவனை உயிரோட எடுத்துக்க. ஏய். டேய். அம்மா, இந்த பயலை இப்படி விட்டுட்டு போத, ரொம்ப டேஞ்சர், சத்து போயிடும். தூக்கி ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துட்டு போ. அம்மா தங்கச்சி, அதுதான் அவனுடைய பாஷை. புரிஞ்சுச்சா? நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஏய், நடுங்கடா, நடடா. രവി, he's all right. But rest വേണമെന്ന്. No. Sorry, doctor, I'm taking him out. What, man? Just listen to me. രവി, ஏண்டா கழுத, நிதானமா பிரேக்க போடக்கூடாதா? எவன்டா அவன் நடு ரோட்ல சைக்கிள் நிப்பாட்டி இருக்கிறது? டேய், யாரா வழி நடுவில் சைக்கிள் வச்சு ஒண்ணுக்கு போறது? மாட்டு, இல்லன்னா தூக்கி எறிஞ்சிடுவேன். ஏண்டா கிண்டலா? உள்ள யாருன்னு பாரு. ஓ, வெளியே யாருன்னு பார். டேய், வெளியே வா. സൂര്യ ദേവരാജ ഗൌഡ, ദ മാഫിയ കിങ്. എതിർക്കുന്നവർക്കും ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവർക്കുമെതിരെ സ്വന്തം നിയമസംഹിത നിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്ന അധോലോക രാജാവ്. ഐ എം സോ പ്ലീസ് ടു മീറ്റ് യു. பரவாயில்லப்பா, நல்லாதான் பேசுற. ആമാ എടാ, മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്, കൊടുത്താൽ കൊല്ലത്തും കെട്ടുവെന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം അറിയോ നിനക്ക്? ഇല്ലെന്നാ പാർ. ഇത് ചില്ല്, അടിച്ച ഉടഞ്ചു പോയിടും. ഇല്ല, അടിച്ച് പൊളിക്കടാ. இப்ப புரிஞ்சுதா? நான் ரவிசங்கர், சூரியனும் சிவனும், சூரிய தேவராஜ கவுடா. ஞாபகம் வச்சுக்கோ, இந்த உலகத்துல ரெண்டு சூரியன் இருக்க கூடாது. ஐ மீன் அட் a time. ஒன்னு போதும், ஒன்னு மட்டும். மைண்ட் யூ, ஜஸ்ட் ஒன். ஒன் இஸ் enough. ஆமா, ஒன்லி ஒன் இஸ் enough. ஒண்ணு போதும். ரெண்டு சூரியன் இந்த உலகத்துக்கு இருந்தா சூடு தாங்காம எல்லாமே சுட்டு பொசுங்கிடும். இப்ப எந்த சூரியன் இருக்கணும்ன்றது தான் பிரச்சனை. தம்பி, அது உனக்கும் தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது, அவன் ஒருத்தனுக்கு தான் தெரியும். இப்ப நீங்க நல்லா பேசுறீங்க. தோ பார், எந்த சூரியன் இருக்கணும்னு உனக்கு தெரியாது, ஆனா எனக்கு தெரியும், கரெக்டா தெரியும். இந்த விஷயத்துல கடவுள் நான் தான். கீப் இட் இன் யுவர் மைண்ட். രവി, രവിശങ്കർ. രണ്ടക്ഷരം മാറ്റി എഴുതിന രവിശങ്കർ.
புரிஞ்சுதா? வச்சுக்க. வா. அடிக்கிறா. அணங்கி போறது. அடிக்கிறா. नो, खाली है. नो बुलेट्स. फूल. வாடா. Catch them. Come on. இதுல எங்க? Run! Hey, fast! Faster! തോളത്തിരണ്ട് തട്ട് തട്ടി മിടുക്കെന്ന് പറയണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ പറ്റുന്നില്ല. എന്താന്നോ, അതിലർത്ഥമില്ലെന്നറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴീ എടുത്തിയാടി ചെയ്തതൊക്കെ വളരെ ഗംഭീരമായെന്നൊരു വിചാരമുണ്ട് എനിക്ക്, അല്ലേ? ലുക്ക്, രക്ഷിച്ചിവിടെ വരെ കൊണ്ടുവന്നതിന് നന്ദിയുണ്ട്. പക്ഷേ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ സോറി, യു ആർ വേസ്റ്റിംഗ് യുവർ ബ്രെത്ത്. ഗുഡ് നൈറ്റ്. വീട്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പോണോന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും കാത്ത് വീടിന് പുറത്ത് കാവൽ നിൽപ്പുണ്ട് ഗൗഡയുടെ ഗുണ്ടകൾ. ഏട്ടാ, ഏട്ടത്തി സുധയും. അങ്ങനെ രണ്ട് ജീവികൾ വീട്ടിൽ തനിച്ചാണെന്ന കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു അല്ലേ? പേടിക്കണ്ട. സാന്ദ്ര വന്ന് വിവരം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഞാൻ അവരെ അവിടുന്ന് മാറ്റി. എന്റെ ഫാം ഹൌസിലുണ്ട്. തൽക്കാലം അവരവിടെ സേഫാ. ഇനിയിപ്പൊ ഗൗഡ ഇങ്ങോട്ട് നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് ആക്രമിക്കണം. തൽക്കാലത്തേക്കെങ്കിലും അവനെ ഒന്ന് തളർത്തണം. ഇല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പകയും ചങ്കൂറ്റവും മാത്രം പോരാ ഗൗഡയോട് പൊരുതാനെന്ന്. യെസ്, ടു ഫൈറ്റ് ഹിം വി നീഡ് മെൻ, മണി ആൻഡ് മൈറ്റ്. ഐ മീൻ പണവും കരുത്തുമൊക്കെ ഒരുപാട്. ഒന്നും അത്ര എളുപ്പമല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ബട്ട് ഐ ഹാവ് എ പ്രോജക്ട്. ഗൗഡയുടെ പണം കൊണ്ട് തന്നെ ഗൗഡയ്ക്കെതിരെ പൊരുതാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഓൺലി ഇഫ് യു, നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ. അഞ്ച്. ഇന്ന് രാത്രി ഗൗഡയ്ക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ സിറ്റിയിലെത്തുന്നു എനിക്കറിയാം. അതേത് വഴിക്ക് എത്തുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. വഴി